প্রিয় দর্শক, বৈশাখী টেলিভিশনের বিশেষ আয়োজন মুক্ত কথা অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে স্বাগত জানাই। মুক্ত কথা অনুষ্ঠানে আজ আমরা কথা বলব একজন মুক্ত মানবীর সঙ্গে, যিনি পাকিস্তানের মানবাধিকার নেত্রী নাসিম আক্তার। নাসিম আক্তার 1971 সনে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে যারা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করেছিলেন এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে পাকিস্তানি জনমতকে সংগ্রহ করেছিলেন, এবং সেটি করতে গিয়ে তৎকালীন পাকিস্তানি সেনা শাসক এবং পাকিস্তানি যে শাসক গোষ্ঠী তার দ্বারা নির্যাতিত হয়েছিলেন সপরিবারে, তিনি তাদের নেতৃস্থানীয় একজন। তিনি এখনও সুস্থ দেহে বাংলাদেশের মানুষের পক্ষে কাজ করে যাচ্ছেন এবং বাংলাদেশে যে সাম্প্রতিককালে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যাপক তৎপরতা শুরু হয়েছে তার পক্ষে যারা পাকিস্তানে সোচ্চার তার অন্যতম তিনি। নাসিম আক্তার আমাদের এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করছেন এবং তার সঙ্গে যিনি আছেন তিনি হচ্ছেন নাসিম আক্তারের কন্যা আম্বার শামীম মালিক। আম্বার শামীম মালিক তিনি 1971 সনে স্কুলের ছাত্রী ছিলেন। তিনি খুব কাছে থেকে তার পরিবারে সেই দুর্দশার চিত্র দেখেছিলেন যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করতে গিয়ে তার বাবা তার মা কিভাবে নির্যাতিত হয়েছেন, তার পরিবার কিভাবে নির্যাতিত হয়েছেন, এবং তিনি বৈবাহিক সূত্রে এখন বাংলাদেশে থাকেন। নাসিম আক্তার উর্দু ভাষায় কথা বলবেন এবং তার সেই উর্দু ভাষাটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করবেন আম্বার শামীম মালিক, এবং সেই জন্যই আসলে আমরা মা এবং মেয়ে দুইজনকে অনুষ্ঠানে স্বাগত জানিয়েছি। এবং আম্বার শামীম মালিকের কাছ থেকেও আমরা ফাঁকে ফাঁকে সেই একজন কিশোরীর সেই 1971 সনের স্মৃতিচারণ শুনব। নাসিম আক্তার, আমাদের অনুষ্ঠানে আপনাকে স্বাগত জানাই। आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। শামীম, আপনাকেও স্বাগত জানাই এবং আপনি আমাদের বাংলা ভাষায় আপনার আম্মার বক্তব্যটি অনুবাদ করে দেবেন, এই জন্য ধন্যবাদ জানাই। আমরা যতটুকু জানি আপনার গোটা পরিবার সব সময় মানবাধিকারের পক্ষে ছিল। আমরা 1971-এর আগে আপনার আব্বা ছিলেন তৎকালীন পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা, আপনার আম্মা ছিলেন ন্যাশনাল আর্মি পার্টির নেতা, এবং আপনাদের গোটা পরিবারটি মুক্তমনা, প্রগতিমনা এবং মুক্তিযুদ্ধ, শুধুমাত্র বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ না, মুক্তির সংগ্রামের পক্ষে ছিলেন। আপনি যদি আপনার আম্মাকে একটু বলেন যে আপনাদের এই যে পারিবারিক এই যে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা বা মুক্তিকামী মানুষের সাথে সম্পৃক্ততা, তার সম্পর্কে যদি কিছু বলেন। वो कह रहे हैं कि आपकी फैमिली शुरू से ही आपके सब हमेशा सोचते हैं, ह्यूमैनिटी के बारे में उसकी सोच रखते हैं, सारे मेंटली सब मतलब प्रोग्रेसिव चिंता हैं। तो आपकी अम्मी इस बारे में क्या सोचती हैं, क्या मतलब उसके बारे में आप कुछ बताएं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं मुस्लिम फैमिली में पैदा हुई और सुन्नी मुसलमान हूँ, और ये बताना भी ज़रूरी है कि मुसलमान के घर में पैदा हुई हूँ, मगर जब मैं पैदा हुई उस वक्त हिंदुस्तान था और पाकिस्तान अभी नहीं बना था। तो वहाँ हिंदुओं के स्कूल होते थे। मेरे वालिद बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजते थे, तो हमारी फैमिली उसके ख़िलाफ़ थी कि लड़कियों को स्कूल में तालीम नहीं दिलानी। मेरे वालिद प्रोग्रेसिव ज़हन के थे, तो इस तरह हमारी शुरू से ही ख़ानदान के अंदर एक लड़ाई चलती थी। फिर पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान बनने के बाद हम छोटे छोटे थे। हम मीरपुर आज़ाद कश्मीर था, वहाँ से जेलम एक गांव है, वहाँ पर आ गए। वहाँ पर मेरे वालिद जो थे उनकी प्रोग्रेसिव लोगों से, जो वहाँ के कुछ सियासी लीडर थे, मिर्ज़ा इब्राहिम साहब थे, रेलवे लीडर थे, और वहाँ के 2-3 और लीडर थे, वो कम्युनिस्ट पार्टी थे, वो लाहौर में काम करते थे, रेलवे में काम करते थे। मेरे वालिद की उनसे मुलाकात हुई, फिर उनसे उठना बैठना शुरू हुआ। फिर इस तरह हमारे घर का माहौल जो है वो शुरू से ही प्रोग्रेसिव रहा है, सेकुलर रहा है। इंसान की बराबरी की सोच हमेशा हमने शुरू से बचपन से। একটু বাংলায় বলবেন আমাদের দর্শকদের জন্য। উনি বলছেন ওনার বিয়ের আগের কথা, তার জন্মের সময়ের কথা বলুন। জন্ম আজাদ কাশ্মীরে, তখন ওনার জন্ম তো ইন্ডিয়া মানে যখন পাকিস্তান, তখন পাকিস্তান হয়নি, তখন ওনার জন্ম। তো উনি বলছেন যে যখন উনি ছোট ছিলেন স্কুলে উনি যেতেন, তো ওনার আম্মা ওনার আত্মীয় স্বজনরা মানে স্কুলে যাওয়া মেয়েদের স্কুলে যাওয়া পছন্দ করতেন না, কারণ তিনি একটা মুসলমান এবং সুন্নি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন। জি, আর কি বলে উনি হিন্দুও के বাবা সবসময় এটাকে সাপোর্ট করতেন যে মেয়েরা স্কুলে যাবে, পড়াশোনা করবে। উনি একটু প্রোগ্রেসিভ মাইন্ডেড ছিলেন, ওই ধরনের লোকজনের মধ্যে উঠা বসা করতেন।
আর কি বলে এই জন্য ওনারা একটু পড়াশোনা করলো। তারপরে যখন ভাগ হয়ে গেল তখন ওনারা আজাদ কাশ্মীর থেকে জেলাম শহরে চলে আসলো। তো ওখানেই উনি মানুষ হয়েছেন, ওখানেই ওনার বিয়ে হয়েছে। বিয়ের পরে বেসিক্যালি উনি পলিটিক্স শুরু করেছে। আমার ফাদারের অনুপ্রেরণায় উনি। আমি একটু ওইটি জানতে চাই যে বিয়ের পরে একটা ছিল তিনি বাবার অনুপ্রেরণায় স্কুলে গেলেন, বাবার এক ধরনের একটা ধর্মনিরপেক্ষ মানসিকতা ছিল, সেকুলার শব্দটি উনি বলেছেন আমি বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ, এবং তারপর এখন আপনি বলছেন যে বিয়ের পরে আসলে তিনি রাজনীতিতে জড়ান। আমি তার বিয়ের পরে এবং আপনার বাবা ওনার স্বামী তার সম্পর্কে একটু জানতে চাই। आपकी शादी के बाद आप कैसे पॉलिटिक्स में आई और डैडी का आपके पॉलिटिक्स में आने में कितना रोल है? मेरी शादी दरअसल पॉलिटिक्स के ही नतीजे में हुई है, क्योंकि मैं वहाँ जो मेरे वालिद के, क्योंकि मेरे वालिद डॉक्टर थे, उनकी दुकान थी डॉक्टर की, और वहाँ पर जो उनके सियासी दोस्त आके बैठते थे, और इस तरह हमारे जो हैं सियासी लोगों से तल्लुकात हुए। और लाहौर के जो लोग जाते थे वहाँ गांव में मीटिंग्स वगैरह होती थी, वहाँ पर हमारे साथ रिलेशन थे, इस तरीके से हमारे पास आना जाना था। फिर हमारी शादी जो है इसी सियासी नतीजे पे हुई। इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती क्योंकि इसके काफ़ी लंबे वो हैं। तो सियासी मेरी शादी हो गई, और जब मेरी शादी हुई तो 1953 में मेरी शादी हुई, और उस वक़्त मेरी शादी तय हो गई, और उन दिनों में एंटी कादियानी जो था मूवमेंट चल गई, और वहाँ कर्फ्यू लग गया लाहौर में, और मेरी बारात जिस दिन जानी थी मेरी बारात नहीं जा सकी। और उस ज़माने में ना कोई टेलीफोन नहीं होता था, कोई ज़रिया नहीं होता था एक जगह से दूसरी जगह पर पैगाम पहुँचाने का। बात आके कर लो तो फिर मैं और करती हूँ। আচ্ছা, উনি ওনার বিয়ের ব্যাখ্যা ঘটনাটা করছেন যে বলছিলেন। যেহেতু আমার নানা ছিলেন একটু প্রোগ্রেসিভ মাইন্ডেড আর একটু ইন্টারেস্ট নিতেন এটার মধ্যে, তো ওনার সাথে আমার বাবার পরিচয় হয়েছিল। তো ওনার ইচ্ছা ছিল, আমার ইচ্ছা ছিল যে ওনার মেয়ের বিয়ে আমার বাবার সাথে হোক। তারপরে ওনার যেদিন ওনাদের বিয়ে ছিল ওই দিন ওখানে অ্যান্টি কাদিয়ানি মুভমেন্ট শুরু হয়ে গেল, আর ওটার জন্য কারফিউ ছিল। যার ফলে ওই কারফিউর বরযাত্রীরা কারণে আসতে পারে, বরযাত্রীরা আসতে পারেনি, কিন্তু কোনো খবরও পাওয়া যাচ্ছিল না। হ্যাঁ, কারণ সেরকম টেলিফোনের ব্যবস্থা ছিল না। ইনফরমেশন দিতে পারেনি যে ওরা কেন আসতে পারছে না। और वहाँ पर मेरे वालिद की बहुत बदनामी हुई, सारे लोग आए, खाना खा के चले गए। रात के वक्त पता चला कि ये लोग लाहौर से बारात लेके वहाँ गए हैं, एक गाड़ी में 10-11 लोग गए हैं, और उन्होंने हमें वहाँ जेलम पहुँचकर हमारे गांव में पैगाम भेजा कि भाई हम आ जाएं, ये लोग हमें घर से निकाल तो नहीं देंगे। উনি বলছেন যে যেহেতু এরা লেট হয়ে গেল, সবাই খাওয়া দাওয়া করে চলে গেল, যারা কিন্তু এসেছিল বর বিয়েতে, আসেনি। বর তো আসেনি। তো আর এরা জানেও না কেন আসেনি, এই জন্য একটু বদনাম হলো, যা হয় বিয়েতে। মানে ওনার বাবার একটু বদনাম হলো। জি জি। তারপরে আমার বাবারা রাত্রে মধ্যরাতে এসে আসলেন, পৌঁছালো, একটা গাড়িতে 10-11 10-11 জন মানুষ একটা ছোট গাড়িতে করে পৌঁছালো, আর খবর দিল যে আমরা এসেছি, যাতে এরা রাগ করবে নাকি, এই জন্য ওরা আগে খবর দিল যে আমরা কি আসতে পারি, আমরা এসেছি। মানে অনুমতি নিল আর কি। জি জি। तो इस तरीके से फिर वो लोग रात को मेरे वालिद ने कहा कि आ जाएं। फिर हमारे ख़ानदान वाले वापस जा चुके थे। सुबह अर्ली मॉर्निंग मेरा निकाह हुआ, और फिर वहीं से फ़ौरन लाहौर आना था, क्योंकि उससे लाहौर पहुंचने से पहले कर्फ्यू लग जाना था। तो उनका ये था कि वो 12-1 बजे तक लाहौर पहुंच जाएं हम लोग, ताकि कर्फ्यू से पहले पहुंचे। तो इस तरीके से मैं लाहौर पहुंची। তারপরে ভোরবেলা, রাত্রে তো আর বিয়ে করা হলো না, ভোরবেলা আর্লি মর্নিং বিয়ে হলো। তারপরে কারফিউ লাগবে, এর জন্য ওর আগে আগে এরা লাহোরে পৌঁছতে হবে, এরা রওনা হয়ে গেল এইভাবে লাহোরে আসলেন। এইভাবে, এবং উনি লাহোরে তো ওনার আপনি জীবন। শামীম লাহোরে এসেই তো মানে তার স্বামীও তো তখন, আপনার বাবাও পলিটিক্সের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, এবং সে কারণে আপনার নানা তাকে পছন্দ করেছিলেন। আমি একটু সেই সময় লাহোরে বামপন্থী আন্দোলন, প্রগতিশীল আন্দোলন বা সেকুলার আন্দোলনটা খুব সংক্ষেপে যদি বলেন যে সেটার চেহারাটা কেমন ছিল, আচ্ছা বা মেয়েরা কিভাবে সম্পর্কিত হতো। अच्छा, उस वक्त जो है राइट पार्टीज का क्या कैसा वो रोल था, और उस वक्त
उस उस वक्त के वक्त बारे में बताएं राइट कि- पार्टियां तो बहुत खुश थी क्योंकि वो सारी ही एंटी कादियानी मूवमेंट वो शरीक थी, उसमें शामिल थी। और लेफ्टिस्ट जो लेफ्ट लोग चंद लोग थे। और मैं ये भी बताऊं कि जब मेरी शादी हुई उसके दूसरे दिन ही शमीम अशरफ मलिक को पुलिस आ गई और उनको थाने बुला के ले गई कि वो कोई भी वाक़या होता तो समझते थे कि ये जो लेफ्टिस्ट हैं प्रोग्रेसिव लोग हैं ये उसमें इन्वॉल्व ना हो जाएं। বলছে যে উনি ওনার বিয়ের পরের ঘটনা, উনি যখন আসলেন রাইটিস্টরা তো অবশ্যই এটাতে খুশি ছিল ওই মানে কাদিয়ানি সিচুয়েশন। বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে আর লেফটিস্টদের সবসময় নির্যাতনের হ্যাঁ নির্যাতনের শিকার হতো। তারপরে দিনই আমার বাবাকে ধরে নিয়ে গেল পুলিশ। মানে বিয়ে করে বউ আনার পর জি দিন शादी के दूसरे दिन ही शादी के হ্যাঁ दूसरे दिन। দ্বিতীয় দিন জি पुलिस ধরে নিয়ে গেল। फिर क्या किया? तो बस इसी उसमें इस माहौल में मैंने स्टार्ट मेरा यहाँ से हुआ। এইভাবে এইভাবেই উনি তার প্রথম লাহোরের অভিজ্ঞতা মানে ওনার। লাহোরের রাজনৈতিক জীবন শুরু হলো। জি। এটি বাংলাদেশের অনেক বামপন্থী জীবনও তাই ঘটেছে। আমরা যদি অনেক বামপন্থী আন্দোলনের নেতাদের বিয়ের এবং তাদের দাম্পত্য জীবন শুনি, এরকম অনেক গল্প শুনি। আমি একটু দ্রুত, আমাদের অনুষ্ঠান তো অনেকটা সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে, কাজে আমরা খুব কাছে চলে আসি। 1971 সন যেটি নিয়ে আমরা আসলে আজকে আলোচনা করব। আমি একটু আমার কাছে জানতে চাই, তারা তো প্রোগ্রেসিভ আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিল। 1970 সনে যখন নির্বাচন হয়ে গেল তখন তো একটা নির্বাচনী ফলাফল হলো। তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে জিতলো পিপলস পার্টি, পূর্ব পাকিস্তানে জিতলো আওয়ামী লীগ। তো তারা কি তখন বুঝতে পেরেছিলেন যে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী আসলে সংখ্যাগরিষ্ঠ আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা দেবে না, এরকম কোনো ধারণা কি সেই আমলের রাজনীতির মধ্যে ছিল? वो पूछना चाह रहे हैं कि 70 में जब इलेक्शन हुए तो उस वक्त क्या पाकिस्तान के दूसरे लोग, आप पॉलिटिकली समझ आप लोगों को आ रही थी कि ये अवामी लीग क्योंकि मेजॉरिटी पार्टी है उसको नहीं देंगे, उसको गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करने देंगे? आप लोगों को क्या उस वक्त कुछ समझ आ रहा था कि ये नहीं करने देंगे, या आप लोगों को कुछ अंदाज़ा नहीं था? हमारी पार्टी का ख्याल ये था कि क्योंकि हमारी पार्टी फौरन इलेक्शन के बाद ही उन्होंने सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग ढाका में इसलिए रखी कि वहाँ पर हम पॉलिटिकल लोगों से हमारे मुलाकात होगी, शेख मुजीबुर रहमान से मिलेंगे। तो वो मीटिंग ढाका में रखी इसीलिए गई थी। हमारा ख्याल नहीं था कि इस तरह करेंगे। मगर जब हम चल रहे थे वहाँ से तो उसी दिन भुट्टो साहब ने ऐलान किया कि उधर तुम और इधर हम, और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो कोई उधर जाएगा उसकी टांगें तोड़ दी जाएंगी। तो उसके बाद हमें ये इम्प्रेशन हो गया था कि ये कुछ समथिंग गड़बड़। উনি বলছেন যে ওনারা কিছুটা আঁচ করতে পেরেছিল যে আওয়ামী লীগকে গভর্নমেন্ট ফর্ম করতে দেওয়া হবে না, আর এই জন্যই ঢাকায় সেন্ট্রাল ওয়ার্কিং কমিটির ন্যাপের মিটিং ডাকা হয়েছিল। ওই মিটিংয়েই উনি 22শে মার্চ এখানে এসেছিলেন। তো যেদিন ওনারা ঢাকায় আসবেন সেদিনই ভুট্টো এলান করলেন যে ওদিকে তোমরা এদিকে আমরা। তখন ওনারা বুঝতে পারলো যে এটা করতে পারবে, মানে এটা ক্ষমতা হবে হয়তো না। দেওয়া হবে হ্যাঁ, না। जो जाएगा उसकी टांगें तोड़ दूंगा ये भी। যারা যাবে ওদের পা ভেঙে দিবে। ওরা জানতো যে এনারা যাবে, ন্যাপের লিডাররা ওখানে মিটিং পূর্ব করতে যাচ্ছে। পাকিস্তানে জি আসছেন। জি তো আমি 22শে মার্চ উনি সেই সময় আসলেন, তখন তো একটা উত্তাল অবস্থা। 7ই মার্চ বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে ফেলেছেন, উত্তাল অবস্থা গোটা বাংলাদেশে। 22শে মার্চ উনি আসলেন, এসে ন্যাপের মিটিং করলেন, এবং আমরা যতদূর জানি যে 25শে মার্চ রাতে উনি এখানে ছিলেন, তারপর তিনি চলে গেলেন, এবং 25শে মার্চের রাতের ঘটনা উনি নিজে দেখেছেন। আমি একটু ওনার মুখ থেকে শুনতে চাই যে 22 মার্চ থেকে 25শে মার্চ তার পাকিস্তানে যাওয়া পর্যন্ত কি কি ঘটেছিল। अच्छा, आप ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताएं, इतना बताएं कि 22 तारीख को आप आई हैं, 22 से 25 तारीख तक क्या क्या आपने देखा, क्या क्या वो आपकी मीटिंग हुई कि नहीं हुई, ये थोड़ा सा बताएं। 22 मार्च को मैं आई हूँ। दूसरे दिन हमारी पार्टी की मीटिंग थी, धान मंडी में वो मीटिंग रखी गई, और जब हम 10 बजे के करीब वहाँ पहुँचे तो एकदम लोगों ने कहा कि जी याह्या खान को या हम ऐलान करने वाले हैं। तो उसी वक्त वहाँ, उस वक्त तो टीवी वगैरह तो कुछ मीडिया तो बिल्कुल नाम का नहीं था, तो वो रेडियो, एक छोटा सा रेडियो मंगवाया गया, उसमें याह्या ने इमरजेंसी डिक्लेयर की और कुछ और बातें की जो मैं उस वक्त मुझे याद नहीं है पूरी तरह। मगर ये है कि उसी वक्त हमारी मीटिंग नहीं हुई। वहीं पर सब लोगों ने कहा कि नहीं, अब मीटिंग ख़त्म है, हम नहीं करते, अब हमें वापस अपने घरों को जाना चाहिए। 22 तारीख के मीटिंग
ডাকা হয়েছিল ওনার পার্টির সেন্ট্রাল ওয়ার্কিং কমিটি ধানমন্ডিতে, এখানে ঢাকায় ধানমন্ডিতে। তো ওই মিটিংয়ে যখন ওনারা পৌঁছালো তখন হঠাৎ খবর আসলো যে ইয়াহিয়া খান একটা এলান করতে যাচ্ছেন। তো এরা রেডিও, ওই সময় তো মিডিয়া এত সক্রিয় ছিল না, ছোট একটা রেডিও, ছোট একটা রেডিও এনে ওই রেডিওতে শুনলো যে এমার্জেন্সি ডিক্লেয়ার করে দেওয়া হয়েছে। তারপরে আর এদের মিটিং হলো না, আর এরা ডিসিশন নিল যে পার্টির লোকজন যে এরা ফেরত চলে যাবে ওয়েস্ট পাকিস্তান। তো সেই সময় 25শে মার্চ রাতে উনি ছিলেন, এবং 25শে মার্চের জেনোসাইডটা, গণহত্যা ঢাকায় যেটা হয়েছিল, সেই স্মৃতিচারণটা একটু জানতে চাই। 25 तारीख को आप ढाका में थी, आपने क्या देखा? मैं वही बताती हूँ, दूसरे दिन मैं बताती हूँ कि शेख मुजीबुर रहमान ने कॉल दे दी, स्ट्राइक की कॉल दे दी। उसके बाद मैंने देखा कि लोगों ने बैनर तोड़ दिए, बहुत टोटल स्ट्राइक थी, बहुत शोर था लोगों का, तोड़ रहे थे चीज़ें, आवाज़ें आ रही थी। फिर दूसरे दिन मैं प्रोफेसर मुजफ्फर की बीवी के साथ, उन्होंने पलटन मैदान में जलसे का ऐलान किया था, और पलटन मैदान में शेख साहब तो नहीं आए, मगर वहाँ पर और लोग सियासी लीडर आते रहे, वो तकरीरें करते, मुझे इतना पूरी तरह से तकरीरें करते थे। एक मुझे याद है कि मोतिया चौधरी आई हैं, स्टेज थी, कोई दीवार थी, उस पर खड़ी हुई हों, कुछ बंगला में बोला उन्होंने, फिर उन्होंने छलांग लगाई और चली गई। इस तरीके से एक हंगामा था, शोर था, ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ते थे आर्मी के, और नीचे से लोग जूतियाँ दिखाते थे, छोटे पत्थर उठा के फेंकते थे, अपनी नफरत का इजहार करते थे। ये मैंने उस दिन देखा। उसके बाद जब हम धान मंडी से वापस घरों को गए, प्रोफेसर मुजफ्फर तो घर में मुझे नहीं मिले, वो जा चुके थे, वो अंडरग्राउंड चले गए, और मैं इंतज़ार कर रही थी कि हम किस तरीके से वापस जाएंगे, हमें कौन बुलाने आएगा। तो मुझे पैगाम आया कि भाई आपको कल जो है 25 तारीख को हम लेने के लिए आएंगे। हमारे पार्टी के लीडर थे महमूदुल हक उस्मानी, तो वो मैं फिर आगे बताऊंगी। আচ্ছা, ওই দিন পল্টন ময়দানে জলসায় উনি গিয়েছিলেন 23 তারিখে জি, পল্টনের জি। সমাবেশে। তো ওই এবং আমি জলসা- যতদূর জানতে পেরেছি, আমি একটু বলি যে সেখানে বঙ্গবন্ধু আসেননি, কিন্তু অন্য নেতৃত্বের উনি ছিলেন। জি। উনি অধ্যাপক মুজাফফর রহমানের স্ত্রীর সঙ্গে গিয়েছিলেন, মতিয়া চৌধুরী সেখানে ছিল। হ্যাঁ জি, উনি বলছেন যে উনি ঠিক দেখতে পাননি, কোনো স্টেজ ছিল না, কোনো দিওয়ালে দাঁড়ায় উনি কিছু বলে বাংলায় লাফ দিয়ে নিচে নেমে চলে গেলেন লোকজনের চৌধুরী। মধ্যে। জি, তো ওনার এটা খুব এবং সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টার জি, টহল দিচ্ছে। হেলিকপ্টার লোকজন নিচে থেকে জুতা প্রদর্শন করতেছিল, পাথর ছুটছিল, তারপরে লোকজন প্ল্যাকার্ড উর্দুতে লেখা সব ওগুলা ভাঙচুর করছিল। এবং তারপর তিনি অধ্যাপক মুজাফফর রহমানের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন ধানমন্ডিতে, কিন্তু জি। মুজাফফর রহমান তখন আন্ডারগ্রাউন্ডে হ্যাঁ, চলে গেছেন, underground-এ চলে এবং গেলেন। পরে উনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে 25 তারিখ উনি চলে যাবেন। জি। এখন আমি একটু জানতে চাচ্ছি 25 তারিখের রাতে 25 কি की দেখেছেন। बात बताएं। टोटल स्ट्राइक थी, कोई एक साइकिल मुझे नज़र नहीं आई। रात के वक्त मुझे महमूदुल हक उस्मानी एक ट्रक लेके आए, उसमें कुछ और लोग भी बैठे हुए थे, हम लोग ट्रक में बैठे हैं और वहाँ से हम एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। जब मैं ट्रक में बैठी हूँ, गोलियों की आवाज़ आ रही थी, जब हम जा रहे थे रास्ते में लोगों की लाशें पड़ी हुई थीं, मेरी दिमागी हालत बिल्कुल, मैंने इस तरह का कभी देखा नहीं था, और इस तरह की स्ट्राइक, इस तरह के यूनिटी लोगों की मैंने कभी नहीं देखी अपनी लाइफ में। উনি বলছেন যে 25শে মার্চ ওনারা রাত 10টার দিকে রওনা হলো, ওনাদেরকে একটা ট্রাকে নিয়ে যাওয়া হলো যেহেতু মেহমুদুল হক ওসমানী তাদের জি নেতা। জি জি। তো ট্রাকে করে নিয়ে যাওয়া হলো, যাওয়ার সময় উনি অনেক গোলাগুলি শব্দ শুনলেন, অনেক ডেড বডি পড়ে রাস্তায় পড়ে দেখলেন, ওনার খুব খারাপ লেগেছে। মানে সে সময় উনি কখনো চিন্তা করতে পারেননি যে এই ধরনের কোনো ঘটনা উনি দেখতে পারবেন বা এই ধরনের কিছু হতে পারে। খুবই উনি বিপর্যস্ত ছিলেন। তারপর আমি যতদূর জানি, হ্যাঁ, পাকিস্তানে ফিরে গিয়ে উনি লাহোরে প্রথম একটা প্রতিবাদ সমাবেশ করলেন। আমি এই 25শে মার্চের অভিজ্ঞতাটাকে ধরে তারপর পাকিস্তানে গিয়ে উনি কিভাবে কাজ শুরু করলেন সেটা একটু জানতে চাই। अच्छा, वापस जाने के बाद आप लोगों ने फर्स्ट कोई जलसा किया था, उसके बारे में वो जानना चाहते हैं, और किस तरह आप लोगों ने बांग्लादेश की सपोर्ट में काम किया। वापस में जाने के फौरन बाद जो था, लोगों का एक अजीब माहौल था। जब मैं घर पे पहुंची हूँ तो हमारे पॉलिटिकल लोग जो थे वो मुझे मिलने आते थे, वो हमसे पूछते थे कि वहाँ क्या सूरत हाल है। मैं उन सबको बताती थी कि वहाँ पर ये सूरत हाल है, वहाँ इस तरह की स्ट्राइक है, बहुत यूनिटी है,
और इस तरह लोगों के साथ जुल्म करना बहुत ज़्यादती है। तो हमारे एक दोस्त थे अहमद सलीम साहब, वो आए थे मेरे पास, उन्होंने मेरी बातें सुनी। मुझे याद नहीं है कि उस वक्त मैंने क्या क्या, वो उस वक्त के हालात जो हैं वो अब पूरी तरह मुझे नहीं है। तो उस दूसरे दिन वो एक नज़म लिख के लेके आया, पंजाबी के वो शायर हैं, उसने लिखा था कि बंगाली औरत दे जूड़े च अग लग गई। এইটুক বলি, উনি যাওয়ার পরে ওনার সাথে অনেক পলিটিক্যাল লোকজন দেখা করতে আসলো, জানতে চাইলো এখানে কি সিচুয়েশন, কারণ ওই সময় কোনো খবর কিন্তু ডাইরেক্ট এখানে কি ঘটছে কেউ জানতে পারছিল না। তো উনি ব্যাখ্যা করলেন যখন, তো আমাদের একজন পাঞ্জাবি কবি আছেন আহমদ সলিম, উনি তখন একটা কবিতা লিখেছেন। তারপরে দিন উনি কবিতা আমার আম্মার কাছে নিয়ে আসলেন, যার হেডিং ছিল কবিতার बंगाली औरत दे जूड़े च अग लग गई। পাঞ্জাবিতে বাঙালি औरत दे জুড়ে विच আগ লাগ গই, তার মানে হলো বাংলা বেঙ্গলি নারীর খোপায় আগুন ধরে, বাঙালি নারীর খোপায় আগুন লেগেছে। খুবই প্রতীকী। শামীম, আমরা, আপনি কি শেষ করেছেন? আমরা এর পরে আরেকটু কথা বলবো, একটা ছোট্ট বিরতি নেব। প্রিয় দর্শক, মুক্ত কথা এই অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছি পাকিস্তানের মানবাধিকার নেত্রী নাসিম আক্তারের সঙ্গে, এবং আমরা তার কাছ থেকে শুনছি তিনি ৭১ সনের 25শে মার্চ থেকে তারপর পাকিস্তানে কীভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন। আমরা ছোট্ট একটা বিরতি নেব, বিরতির পর এসে তার সঙ্গে আরও কথা বলবো। আপনারা আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। প্রিয় দর্শক, মুক্ত কথা অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছি পাকিস্তানের মানবাধিকার নেত্রী নাসিম আক্তারের সঙ্গে। তিনি বলছিলেন যে 1971 সনের 25শে মার্চ ঢাকায় ভয়াবহ দৃশ্য দেখে তিনি লাহোরে চলে গেলেন, এবং লাহোরে গিয়ে তার রাজনৈতিক সহকর্মীদের সঙ্গে বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে কথা বললেন, এবং এক পাকিস্তানি কবির সঙ্গে তিনি এই বর্ণনা দেওয়ার পরে পাঞ্জাবি ভাষায় সেই পাকিস্তানি কবি মোহাম্মদ সালিম একটি কবিতা লিখলেন যে বাঙালি নারীর খোঁপায় আগুন লেগেছে। আমরা তার কাছ থেকে শুনবো এরপরে তিনি কিভাবে পাকিস্তানের সাধারণ মানুষকে নিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, মুক্তিযুদ্ধের প্রচারণায় অংশগ্রহণ করেছিলেন, এবং তার ফলে তার এবং তার পরিবারের কি পরিণতি হয়েছিল। নাসিম আক্তার, আপনি একটু আপনার আম্মাকে বলেন যে আমরা জানলাম যে তিনি লাহোরে গিয়ে জনমত সংগ্রহ শুরু করলেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে। এই অভিজ্ঞতাটা যদি বলেন যে তিনি গোটা সময়টা ধরে তিনি কি করেছিলেন, এবং এর মধ্যে আমরা যতদূর জানি যে আপনি তখন স্কুলের ছাত্রী, আপনি যদি আপনার অভিজ্ঞতা একটু বলেন যে আপনি কি কি দেখেছেন। আর দুইটি কথা, যে আপনার বাবা তখন জেলখানায় বন্দি করা হলো তাকে, এবং পাকিস্তানের অনেক মানুষ, এমনকি আপনাদের পরিবারের পক্ষ থেকেও আপনার বাবাকে এবং মাকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছে। এই ধারাবাহিক কথাগুলি যদি একটু আপনার কাছে, মার কাছ থেকে শুনতে চাই। वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आप लोगों ने वो जो हैंडबुल वगैरह किए, बांग्लादेश के सपोर्ट में आप लोगों ने किस तरह अपना प्रोग्राम बनाया, क्या किया, उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। हम लोगों ने ये जो आज़ादी की जदोजहद यहाँ पर बांग्लादेश के लोग लड़ रहे थे, वहाँ 9 महीने हमने मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ काम किए। मैं वो इसके बारे में बयान कर चुकी हूँ। और एक जो मैं बताना चाहती हूँ कि वो हैंड बिल, एक जलसा हमने किया था, हसन नासिर डे बनाया था। चारों सूबों के स्टूडेंट विंग जो थे वो वहाँ पर आए थे, और एक मीटिंग थी जिसमें ऐलान किया था। एक तो ये था कि शेख मुजीबुर रहमान को रिहा किया जाए और सियासी मसले का हल सियासी किया जाए, गुफ्तगू के नतीजे में बात की जाए। और उसके बाद ये एक डिसाइड किया था कि हम एक दिन अगले महीने, एक तारीख जो मुझे याद नहीं, एक दिन जो है हम पूरे चारों सूबों के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर हैंड बिल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वो हैंड बिल शमीम अशरफ मलिक ने लिखा था, और वो हैंड बिल हमने प्रेस में छपवाया था। और वो हैंड बिल तकसीम करने से एक दिन पहले याह्या खान के फरमान जारी होते रहते थे। एक दिन पहले फरमान हुआ कि कोई किसी किस्म का लिटरेचर आप नहीं छाप सकते, ना कोई डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इस तरह का ऐलान आया था। ওনারা 9 মাস নানাভাবে আন্দোলন চালিয়ে গেছে ওখানে, বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গড়ে তোলার জন্য, কিন্তু অনেক কম সংখ্যায় ওনারা ছিল। তো একটা চেষ্টা করেছিল ওনারা, হ্যান্ডবিল একটা ছাপিয়েছিল যেখানে ডিমান্ড করা হয়েছিল শেখ মুজিবের মুক্তি, আলোচনা করে সমস্যার সমাধান, পলিটিক্যাল সলিউশন, তারপরে পার্লামেন্ট রেস্টোরেশন।
তো এইটার জন্য এরা হ্যান্ডবিল একটা তৈরি, যে হ্যান্ডবিলটা আমার বাবা শামীম আশরাফ মালিক লিখেছিলেন, আর একটা প্রেসে ওনারা ছাপিয়েছিল হ্যান্ডবিল। কিন্তু পরে হ্যান্ডবিল এদের ছিল এরা সব প্রভিন্সগুলোতে একসাথে এটা করবে, কিন্তু ইয়াহিয়া খানের একটা ঘোষণা আসলো যে এই ধরনের কোনো কাজ করা যাবে না। তখন ওনারা পাঞ্জাবে হ্যান্ডবিল বিলি করেছিল, ওখান থেকে এদেরকে অ্যারেস্ট করা হয়েছিল, অনেক ছাত্র স্টুডেন্ট লিডারদেরকে অ্যারেস্ট করা হয়েছিল। আর কি বলে, যে প্রেসটাতে হ্যান্ডবিল ছাপা হয়েছিল ওদের লোকজনকে, যদিও ওরা কোনোভাবেই পলিটিক্যাল লোকজন ছিল, তাদেরকেও গ্রেপ্তার করা জি হয়েছে। তাদেরকেও গ্রেপ্তার করা। আমরা দ্রুত শেষ দিকে যাব। আমরা একটু জানতে চাই যে এই যে 9 মাসের কথা আপনি বললেন, আরো দুই একটি ছোটখাটো অভিজ্ঞতার কথা যদি বলেন, যেটা আমি বারবারই বলার চেষ্টা করছি যে অনেক মানুষও যেমন সমর্থন জানিয়েছিলেন, আবার অনেক এটার বিরুদ্ধেও ছিলেন, সেরকম দুই একটি অভিজ্ঞতার কথা যদি বলেন। जो इसके खिलाफ थे उसके बारे में बताएं, और जो इसके हक में थे उनके बारे में तो थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया, जो इसके खिलाफ थे उसके बारे में भी बताएं। उसके खिलाफ तो जो प्रोपेगेंडा, ऑलरेडी प्रोपेगेंडा था पीपल्स पार्टी के लोगों के, पीपल पार्टी ने कह दिया था उधर तुम और इधर हम, तो लोगों की ज़्यादातर हमदर्दियाँ खिलाफ थी, हमारे खिलाफ थी। मगर मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि जो आम जाहिल लोग हैं, अनपढ़ हैं, जिन तक कोई आवाज़ नहीं पहुँची, वो जो हैं उनको कुछ पता नहीं होता। वो तो सिर्फ जो एक राय बनती है वो उसके पीछे लगते हैं, प्रैक्टिकली वो किसी चीज़ के साथ नहीं होते। ये मैं एक, क्योंकि अब उस वक़्त सब लोग यही कहें कि ये सब गद्दार हैं, मगर नहीं, वो लोग जो हैं वो बिल्कुल बेकसूर होते हैं, बेबस होते हैं, बेगुनाह होते हैं। मगर जो प्रोपेगेंडा, जो हुकूमत, जो मशीनरी और जो ताकत की चीज़ें हैं, वो इसको पूरी तरह अपने साथ ले जाती हैं। উনি বলছে যে সেই সময় তো এদের বিরুদ্ধে তো অনেক প্রপাগান্ডা, হ্যাঁ অনেক কিছু ছিল, পিপলস পার্টির লোকজন এটার এগেইনস্টে ছিল, যেহেতু ওরা চাচ্ছিল যে ওদিকে, ওরা বলেই দিয়েছিল যে ওদিকে তোমরা, এদিকে আমরা। তো সাধারণ লোকজনের সম্পর্কে উনি বলতে চান যে সাধারণ লোকজন যেহেতু পিপলস পার্টি ওখানে পপুলার ছিল, তো ন্যাচারালি সাপোর্টটা পিপলস পার্টির সাথে ছিল। সাধারণ লোকজন ও তো সব পলিটিক্সে বুঝে না, এই জন্য ওদেরকে দোষ দেওয়া যায় না। ওরা যেটা শুনে, যেটা দেখে, ওটার প্রতি ওদের রিয়েলাইজেশন যেই ধরনের আসে, ওটা সাধারণ মানুষ না বুঝি হয়তো কিছুটা এদিকে ছিল, আর রাজনৈতিকভাবে পিপলস পার্টি। আমরা এখন একেবারেই অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে আমি একটু জানতে চাই যে এই যে অনেক কষ্ট, অনেক অত্যাচার, অনেক নির্যাতন সহ্য করে 9 মাস তারা পাকিস্তানে আন্দোলন চালালেন এবং শেষে 16ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ বিজয় পেল, সেই সময়টার কথা একটু, তারা পাকিস্তানে এটা কখন খবর পেলেন, তাদের অনুভূতি কি হলো, প্রতিক্রিয়া কি হলো? 16 दिसंबर को जब बांग्लादेश आज़ाद हो गया, आप लोगों को जब पहले खबर मिली, फर्स्ट आपने सुना कि बांग्लादेश आज़ाद, उस वक्त के अपने एहसासात बताएं। उस वक्त के एहसासात तो मैं उस दिन हमें वहाँ रह के जो सिचुएशन थी वो मैं बयान कर सकती हूँ कि उस दिन हम बहुत खुश थे। इसलिए खुश थे कि हमारी जीत है, इंसानियत की जीत है, इंसाफ की जीत है। हम ये समझते थे कि जो बांग्लादेश के लोग जो इतनी जद्दोजहद, जितनी कुर्बानी दी है उन्होंने, वो उनकी जीत हुई है, और हम इसलिए खुश थे कि वो इस जुल्म से उनको निजात मिली है। तो मैं तो उस दिन जाके बाज़ार में लड्डू लिए मैंने, और जो लोग हमारे जेलों में थे मैं उनके पास गई, मैं भी थी, मेरे साथ कुछ और औरतें थीं। फिर जब वो, मुझे अब तक सीन याद है कि जब जेल में गई तो कैदी और भी थे लोग, मैं मुलाकात लिखवाई, वो लोग आए, तो जब वो अंदर से उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने कहा जय बंगला। तो बंगला मैं कहती हूँ, अब तो बांग्ला है, मैं अपनी ज़बान कहती हूँ। तो वो फिर मैंने भी, मैं और औरतें भी मेरे साथ 2-3 थी, हमने कहा जय बंगला। तो लोग हैरान हुए कि ये कौन लोग हैं कि यहाँ रह के ये जय बंगला कह रहे हैं, और तो ये इस तरह की बात है। तो उस दिन पाकिस्तान के लोग बिल्कुल, मैंने जिस तरह पूरी खामोशी थी, बहुत परेशान थे, बहुत शर्मिंदगी से उनके सर झुके हुए थे। ওনারা ওই দিন খবর পাওয়ার পরে খুবই খুশি ছিল যে ওনারা যেটার জন্য ওনারা 9 মাস, যে অল্প সংখ্যক হোক লড়াই একটা, করেছেন, জি
আন্দোলন চালিয়ে গেছে, তারপরে ওনারা মনে করেছে যে এটা সত্যের জয় হয়েছে, হিউম্যানিটির জয় হয়েছে, আর ন্যায়ের জয় হয়েছে, এটাই হওয়া উচিত ছিল। আর ওই দিন যারা হ্যান্ডবিল সে সময় বিলি করেছিল ওরা অ্যারেস্টেড ছিল, জেলে ছিল। তো ওদের সাথে আমার আম্মা দেখা করতে মিষ্টি কিনে জেলে ওদের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন যে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। তো তখন ওরা ভিতর, এটা শুনে সবাই খুব খুশি হলো, ভিতর থেকে ওরা স্লোগান দিল জয় বাংলা। যদিও ওরা পাকিস্তানি, কিন্তু যেহেতু ওরা বাংলাদেশের পক্ষে ছিল, আমার আম্মারা যারা বাইরে আরও মহিলারা সঙ্গে ছিল, এনারা বাইরে থেকে বলল জয় বাংলা। আর যারা অন্যরা ছিল, যারা জেলখানার অন্য লোকজন যারা বুঝে না এটা, ওরা খুব অবাক হলো যে এরা কে, কারা, এরা এটা কি বলছে, কি করছে। আর লোকজন, বেশিরভাগ লোকজন খুবই দুঃখী ছিল, খুবই অভাগ ছিল। জি, मगर मैं इससे एक और बात कहना चाहती हूँ कि ठीक है वो हमारी जीत हुई, जय बंगला वो, मगर मुझे अब हमारे शायर हैं हबीब जालम, मर गए बेचारे, उनकी डेथ होगी, वो हमारे साथी थे, हर मौके पर कुर्बानियाँ दी, जेलों में रहे, हमारे साथ रहे। और मैं इस वक्त 77 ईयर की हो गई हूँ, मेरी 77 साल की उम्र है। और मैं ये उसकी मुझे अब हमें हर मौके पर मैं कहती हूँ कि आज मैं वो नज़म आपके सामने पढ़ती हूँ। उन्होंने लिखा था हबीब जालम ने, कहाँ टूटी हैं जंजीरें हमारी, कहाँ टूटी हैं जंजीरें हमारी, कहाँ बदली है तकदीरें हमारी। वतन था ज़हन में जिन नहीं था, चमन ख्वाबों का यूं वीरान नहीं था। बहारों ने दिए ये दाग हमको, नज़र आता है मक्तल बाग को हमको। घरों का छोड़कर जब हम चले थे, हमारे दिल में क्या क्या वलवले थे। ये सोचा था चमन में राज होगा, सरे मेहनत कशा पर ताज होगा। न लूटेंगी हमारा खून मशीनें, न चाटेंगी हमारा खून मशीनें, बनेंगी रिश्क जन्नत ये मशीनें। कोई गौहर कोई आदम ना होगा, गौहर अयूब उस वक्त था, कोई गौहर कोई आदम ना होगा, किसी को राजनों का डर ना होगा। लुटी हर गाम पर उम्मीद अपनी, मुहर्रम बन गई ये हर ईद अपनी। खुशामद से मिले सिफलों को इज़्ज़त, खुशामद से मिले सिफलों को इज़्ज़त, खुशामद का सिला नहीं, खुशामद का सिला खुशामद का सिला है, खुशामद का सिला सिफलों को इज़्ज़त, खुशामद से मिले सिफलों को इज़्ज़त। खुशामद जो करे फनकार है वो, जो सच बोले यहाँ गद्दार है वो। আমি জানি এত বড় কবিতা আপনি বলতে পারবেন, কিন্তু ভাবার্থটা যদি বলেন একটু। এটা একজন হাবিব জালাব, একজন জনগণের কবি, আমাদের অনেক ফেমাস ওখানে, এখন উনি নাই। তো ওনার কবিতা উনি বলছেন যে উনি বেসিক্যালি বলতে চাচ্ছে যে কোনো চেঞ্জ তো ওই সময় আমরা জয় বাংলা, কিন্তু কোনো চেঞ্জ তো আসেনি। আমাদের কাহা টুটি হ্যাঁ জঞ্জিরে, আমাদের জঞ্জির চেন মানে শিকলগুলা তো এখনো ভাঙেনি। কাহা কে খুশামদ কি, হ্যাঁ, আমাদের ভাগ্যগুলা এখনো কোনো পরিবর্তন তো হয়নি। মানে বেসিক কথা, মূল কথা হলো এই কবিতার এইটা, যে আমরা এখনো যেখানে ছিলাম ওখানে অনেকটা দাঁড়িয়ে আছি। যে মুক্তির যে জায়গাটা আমরা চেয়েছি, जो सच बोले यहाँ गद्दार है वो, हम लोग যারা गद्दार সত্যি কথা বলে ওদেরকে গাদ্দার বলা হয়, পরিস্থিতিটা এরকম দেশদ্রোহী ছিল। বলা तो হয়। मैं अब ये कहना चाहती हूँ कि सेम पोजीशन अब बांग्लादेश के ऊपर देख लें कि जब बांग्लादेश आज़ाद हो गया तो यहाँ के लोगों की क्या सूरत हाल बदली है। कितने साल शेख बांग्ला बंधु शेख मुजीबुर रहमान को मारने वाले कौन लोग थे। ज़ियाउर रहमान वो जो थे वो कमांड क्या थे, मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, और उसके बाद वो दूसरे आए इरशाद आए, वो भी उनके साथी थे। कौन लोग थे वो जो उनके साथ मिलकर उन्होंने इतने बड़े लीडर को, जिसके पीछे बांग्लादेश के एक एक इंसान था, किस तरह उन्होंने शेख मुजीब को मार दिया। ये कौन सी कुव्वतें हैं, ये कौन से लोग हैं बोल। और पाकिस्तान के उस हिस्से में वहाँ पर भी आप देख रहे हैं फौजी आमर रहे, फौजी हुक्मरान रहे, भुट्टो को किस तरह ख़त्म किया। तो ये मैं कहती हूँ कि मेरी 77 साल की उम्र हो गई, हमने सारी ज़िंदगी स्ट्रगल की, और किस मकसद के लिए, इंसानियत के लिए, सच के लिए,
बराबरी के लिए लड़ते रहे, मगर अभी तक हमें कोई बराबरी नज़र नहीं आई। আমি এখনো দেখতে পাচ্ছি না আমাদের ওই ভাগ আমাদের পাকিস্তানেও বাংলাদেশে যে মানুষের ভাগ্যে সত্যিকার কোনো পরিবর্তন এসেছে কিনা। উনি এখনো বলতেছে আমি আমার বয়স এখন 77 ইয়ার্স, তো আমি তো যেটার জন্য আমরা সারা জীবন স্ট্রাগল করে আসলাম এখনো আমরা ওই তিনি একটু বললেন যে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা জি হলো, আর বঙ্গবন্ধুকে উনি বলছেন যে কারা আমার এটা প্রশ্ন যিনি এত পপুলার জনগণের লিডার তাকে কারা মানুষের হত্যা করলো? হৃদয়ে বাস করতেন, উনাকে কারা, আমার প্রশ্ন হলো উনাকে কেমন করে কারা এই নির্মম ভাবে হত্যা করলো। এটা উনার তিনি খুব বলে যে সারা জীবন আমি ইনসানিয়াতের জন্য হিউম্যানিটির জন্য কাজ জি, করেছি, জি। কিন্তু তার তো বদল দেখছি না। হ্যাঁ। যাক, আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে শামীম, আমি আরো হয়তো অনেক দীর্ঘক্ষণ কথা বলতে পারতাম। আমরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রায় 3.5 দশক অতিক্রম করেছি। এই 3.5 দশক পরে এসে আমরা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাচ্ছি। এই মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী বাংলাদেশের জন্মের বিরোধিতা করেছিল, কিন্তু উনি যেটা বলছেন পাকিস্তানের অনেক সাধারণ মানুষের সমর্থনে ছিল। আজকে যখন আমরা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিয়ে দাবি তুলছি, তখন পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া কি বা ওনারই বা প্রতিক্রিয়া কি? अब जब यहाँ पे वॉर क्रिमिनल का ट्रायल करने की कोशिश की जा रही है, गवर्नमेंट इसमें वो कर रही है, हेल्प कर रही है, सारे लोग मिलकर, और पाकिस्तान में इस वक्त लोगों का क्या इस बारे में क्या ख्याल है और आप क्या सोचती हैं कि পাকিস্তানের কি আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত কিনা 71 সনের জন্য, সেটাও একটু জানতে চাই। पाकिस्तान को पाकिस्तान गवर्नमेंट के बारे में तो मैं नहीं कह सकती, मगर ये है कि पाकिस्तान के लोग एंटी मार्शल लॉ हैं, एंटी आर्मी हैं। पहली मर्तबा पाकिस्तान के लोग जो हैं एंटी मार्शल लॉ, एंटी आर्मी हैं, एंटी फौज हैं। इसलिए पाकिस्तान के लोग जो हैं वो खुश होंगे इस बात पर। मैं ये समझती हूँ कि जिन लोगों ने ये क्राइम वार की है उन सबको सज़ाएं मिलनी चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है, वरना ये आने वाली नस्लों के लिए भी बहुत गलत है कि ये किसी न किसी तरीके से हर दौर पर आगे आ जाते हैं। वो जो कातल होते हैं, शेख मुजीबुर रहमान के कातल हों या किसी और के कातल हों, वो फिर चोर दरवाज़ों से आगे आ जाते हैं। तो इनका रास्ता रोकने के लिए ज़रूरी है कि इनका ट्रायल किया जाए, इनको कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए, ताकि लोगों को पता चले कि आइंदा कोई इस तरह ना करे। উনি বলছেন যে উনি চাচ্ছে যে এদের বিচার হোক, কারণ এদের বিচার যদি না করা হয় তো আগামী প্রজন্ম কিন্তু কোনো কিছু মানে এটা থেকে কোনো শিক্ষা পাবে না। উনি মনে করছে যে এরা যে ধরনের ঘৃণা অপরাধ করেছে ওটার বিচার অবশ্যই হওয়া উচিত, আর অবশ্যই पाकिस्तान को माफ़ी मांगनी चाहिए कि नहीं? जी बिल्कुल, मैं इसके हक में हूँ। हम लोगों ने वहाँ पर लाहौर में भी, तायरा मज़हर अली हमारी लीडर है मेरी, उन्होंने एक मीटिंग थी, कोई यहाँ से कोई लीडर गए हुए थे, उन्होंने वहाँ पर ये मुतालबा किया था कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट माफ़ी मांगे। वहाँ पर कुछ पाकिस्तान पीपल पार्टी के लोग थे, वो नहीं बोले, खामोश रहे। हमारी लीडर तायरा मज़हर अली स्टेज पर चली गई और उसने जाकर कहा कि मैं बांग्लादेश के अवाम से माफ़ी मांगती हूँ और 1000 बार माफ़ी मांगती हूँ। इसलिए मैं समझती हूँ कि हमारी राय है, और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी एक वक्त आएगा कि उसको माफ़ी मांगनी होगी, और मैं समझती हूँ कि इसी में इंसान की बड़ाई है। अगर ये मुसलमान है, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, तो इंसान की अजमत इसी में है कि वो माफ़ी मांगे, अपनी गलती का इतराफ़ करे। বলছে যে উনি মনে করেন যে সরকারকে অবশ্যই ক্ষমা চেতে হবে, আর এক না এক সময় আসবে, খুব দ্রুত ওই সময়টা আসবে যে সরকার ক্ষমা চাইবে, আর এটা চাওয়া উচিত। এটা ওনার উনি একটা এক্সাম্পল দিলেন, তায়রা মজহর আলী, হয়তো আপনারা নাম শুনেছেন। উনি একটা মিটিংয়ে, পাকিস্তানে একটা মিটিংয়ের সময় পিপলস পার্টির লোকজন এটার এগেইনস্টে ছিল যে না, বাংলাদেশ থেকে ক্ষমা চাওয়া, বাংলাদেশের প্রতি ক্ষমা চাওয়ার দরকার নেই। তো উনি স্টেজে গিয়া তখন বললেন যে না, পাকিস্তান সরকারকে ক্ষমা চাওয়া উচিত। আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে আমার পার্টি, আমরা সবাই এটার জন্য দুঃখিত, আর আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করছি আমাদের বাঙালি ভাইদের, আমাদের বাংলাদেশিদের কাছ থেকে। স্বামী, আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষে, উনি যদি শেষে বাংলাদেশের মানুষের জন্য পাকিস্তানের মানুষের পক্ষ থেকে, পাকিস্তানি জনগণের পক্ষ থেকে কিছু বলেন। आप बांग्लादेश के लोगों के लिए कुछ कहना चाहती हैं पाकिस्तानी लोगों की तरफ से? मैं बांग्लादेश के लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि
जिस तरह यहाँ के आम लोग जो हैं वो बेचारे बेबस हैं, इसी तरह पाकिस्तान के अक्सरियत मेजॉरिटी लोग बिल्कुल बेकसूर हैं, ना उनको कोई खबर नहीं है, बेबस हैं, एजुकेशन नहीं है, कुछ नहीं है। वहाँ पर गरीब और अमीर का बहुत फ़र्क है। इसी तरह यहाँ पर भी गरीब देख लें गरीबों का क्या हाल है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि ये जो लड़ाई है हमारी कि लोगों को तकसीम कर दो, पाकिस्तान बन गया, डिवीजन हो गई, वहाँ फिर अब एक लड़ाई हुई, अब 40 साल हो गए बांग्लादेश बने हुए और 40 कितने साल हो गए पाकिस्तान बने हुए। पाकिस्तान के गरीब आवाम की क्या सूरत हाल है, यहाँ पर बांग्लादेश के गरीब लोगों की क्या सूरत हाल है। मैं ये कहती हूँ कि इस सियासत को, इस कॉन्स्पिरेसी को, इस बदमाशी को, ये जो ब्यूरोक्रेसी, मजहबी जमातें और फौज, देख रहे हैं आप यहाँ पर फौज, जब पाकिस्तान की फौज को तो अब क्या हम कहते हैं गलत है, उन्होंने बांग्लादेश में गलत किया, उसके बाद बांग्लादेश की फौज ने क्यों ज्यादती की, उसने क्यों लोगों को मारा, ये तो फिर अपनी फौज थी, बांग्लादेश की फौज थी। इसलिए ये कुव्वत, ये ताकत जो है, ये ताकत पर जोर पर इनके सामने इंसान नज़र नहीं आते। चाहे वो बांग्लादेश की फ़ौज हो, उसको बंगाली इंसान नज़र नहीं आते। इसी तरह वो जो दूसरी फ़ौज हमारे उस हिस्से की फ़ौज हो, वो भी अपने पाँव के बूटों के नीचे लोगों को मसलती है जब उसको अपनी ताकत ख़त्म होते हुए नज़र आती है। तो इसलिए हमें इन ताकतों को ख़त्म करने के लिए जो उनके पीछे उनको पावर देने के वाले लोग हैं, उनको उनका मुहासबा करना है, उनको नज़र पॉइंट आउट करें ये कौन लोग हैं और उनके खात्मे के लिए ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। উনি বলতে চাচ্ছেন যে সাধারণ লোকজন ওখানেও দুঃখে কষ্ট আছে, এখানেও এদেরকে একে অন্যর বিরুদ্ধে সবসময় ব্যবহার করা হয়। তো সাধারণ জনের কাছে উনি বলতে চান যে আপনারা এইটা মানে পাকিস্তানের সাধারণ লোকজনও আপনাদের ভালোবাসে, ওদেরকে ওইভাবেই নিবেন, মানে এই চিন্তা করে নিবেন না যে ওরা আপনাদের ভালোবাসে না বা ওরা আলাদা আপনাদের উপরে, এটা বিউরোক্রেসি, আর্মি আর আমাদের হ্যাঁ আমাদের শাসক গোষ্ঠীরা এই কাজটা করে থাকে। এই জন্য আমাদেরকে ওদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে, আমাদেরকে এটা বুঝতে হবে আমাদের আসল এনিমিটা কই। সাধারণ লোকজন কিন্তু একে অন্যর শত্রু না, ওরা কিন্তু বন্ধু, ওরাও একইভাবে পীড়িত, এখানেও একইভাবে পীড়িত। আমি জানি না আমি অত ভালো করে বাংলা বলতে পারছি কিনা। इसके पीछे सब अमरीकी साम्राज्य, ये सारे जमात इस्लामी मजहबी जमातें इस्लाम का नाम लेते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। বলে যে রিলিজিয়াস পার্টিগুলা এরা রিলিজিয়নের নামে মানুষকে বিভ্রান্ত করে, আমাদের এদেরকে শেষ করতে হবে। শামীম, আমাদের অনুষ্ঠান শেষ, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনি অনেক চেষ্টা করেছেন শুদ্ধ বাংলায় আপনার আমার কথা বলার জন্য। আমাদের পক্ষ থেকে, বাংলাদেশের মানুষের পক্ষ থেকে আপনার আম্মা নাসিম আক্তারকে আপনি যদি আমাদের শুভেচ্ছা জানান, তারপর আমরা অনুষ্ঠান শেষ করব। अच्छा, अब उनका प्रोग्राम खत्म हो रहा है, आपको बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं बांग्लादेश के लोगों की तरफ से, उनकी तरफ से। मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ के जितनी कुर्बानियाँ लोगों ने दी हैं उनको पॉइंट आउट करके उन लोगों को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। और आखिर में मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ और आपका भी शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं कहती हूँ कि जय बांग्ला बंधु। मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बांग्ला बंधु बहुत अजीम लीडर थे, और जय बांग्लादेश। উনি ওটা আপনারা আপনি বুঝেছেন অবশ্যই, তিনি আমাদেরকে শুভেচ্ছা জানালেন এবং শেষে তো বাংলাদেশের মানুষ। নাসিম আক্তার, আপনাকে ধন্যবাদ। শামীম, আপনাকেও ধন্যবাদ। প্রিয় দর্শক, আমরা নাসিম আক্তার একজন ইতিহাসের জীবন্ত সাক্ষী। আমরা যেটা শুরুতে করেছিলাম যে মুক্ত কথার আজকের অনুষ্ঠান, একজন মুক্ত মানবী, তার জন্ম, শিক্ষা, বিয়ে, রাজনীতির সাথে সম্পর্কিত হওয়া এবং পাকিস্তানের মতো একটি দেশে বিরুদ্ধ স্রোতে থেকে নিজের স্বামী সন্তানদেরকে নিয়ে জীবিত থাকা এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করা, মুক্তিযুদ্ধের পরে 40 বছর পরে বাংলাদেশের মানুষের কাছে এসে আবার তাদের সংগ্রামে শরিক হওয়া, এটা একটি জীবন্ত কিংবদন্তি। আমি মনে করি যে এটা একটি ঐতিহাসিক যাত্রা তার জীবনের। 77 বছর বয়সে তিনি বাংলাদেশের মানুষের পক্ষে আছেন, মানবতার পক্ষে আছেন। তিনি পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ আলাদা করেননি। তিনি বলেছেন যে দেখা যায় যে সুবিধাভোগী মানুষ, রাষ্ট্র ক্ষমতায় যারা থাকেন তারা, সেনা শাসক যারা তারা, ধর্ম ব্যবসায়ী যারা তারা,
নানাভাবে উপকৃত হয়, কিন্তু সাধারণ মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হয় না। তিনি সেই স্বপ্ন এখনও দেখেন এবং তিনি সর্বোপরি পাকিস্তানের জনগণের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সেই স্মৃতিচারণের পাশাপাশি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবি করেন, বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার দাবি করেন এবং বঙ্গবন্ধু হত্যার ঘটনার নিন্দা করেন। এবং তিনি সবশেষে যেটি বললেন যে বঙ্গবন্ধুর প্রতি তার অগাধ শ্রদ্ধা, বাংলাদেশের প্রতি তার অগাধ শ্রদ্ধা। আমরাও এই অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে নাসিম আক্তারের এই দীর্ঘ সংগ্রাম মুখর জীবনের সাফল্য কামনা করি এবং তার সুস্থ এবং দীর্ঘ জীবন কামনা করি। তিনি মানবতার পক্ষে, মানুষের পক্ষে, মুক্তির সংগ্রামের পক্ষে আরও অনেক দিন সোচ্চার থাকুক। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি।